देखा हबो गाइस देखो मु मो सांगो केमति खोज गो 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 जय जगन्नाथ समस्त को शुभ संध्या। तो आज मु हॉस्टल रही कहीं ना आज रात पहले आम कोचिंग रे इंग्लिश एग्जाम अच्छी पाठ पढ़ा नहीं तो एग्जाम रो प्रिपरेशन चलछि प्रथमे आमे पियाज काटुछु पियाज काट साला परे आमे तार सहित चोप ही हमर आछि खाई के एन्जॉय परीक्षा रे फेल लगा चॉप भी आछि चॉप सो आमे आज रात रे मुड़ी खाइबा केमति कोन हमर पियाज कोन पूरा बाड़ी पियाज खाओ मां कसम पूरा देसी जुगाड़ ए जो आमे सब बाल्यापाड़ पिला आपण जानते बाल्यापाड़ कोन एठी जळसो तो गांधी जळसो कहूनी बाल्यापाड़ रेकॉर्ड मुड़ी पियाज कोड हे मुड़िया जी आज रात रे हम पूरा मुड़ी पूरा बांधी दबु आमे आनी जे छोटिया छोटिया पात्र एथरा में मुड़ी ढाली सब बेटा कोन छुट्टी नहीं मैं 12 बजे कोन तो 12 बजे सुबह कोली को लागी मसला मुड़ी आमे मसला मुड़ी खाई सुबह कोली को लागी बालेश्वरिया मुड़ी कोंदी बालेपाड़ा भुजा कोंदी आमे भुजा करतन ढालिबा खई ढाला बळे हां सुखा दो जो भात रखो बे खाइबो राती पाइने अरे सीए सर डिब्बा रखी जे सीए सर डिब्बा रखी जे काढनी नहीं भाई फॉर्च्यून छोटा से डिब्बा साले टुटले तारे ती जा फॉर्च्यून ना दूसरा रखी दे जो डिब्बा देखि काढनी भाई तुम पियाज कटाटा शिखलो कोठू भाई बुझी भाई भाई छाडे पयला बस आगो तर पियाज काटते काटते कांदी पडतो तर के सांग कथा मने पडते ए से बीट सांग तो खाओ मां कसम ओ अरे साला ये सब पैसा सीखिया रे कोन केते हम चार जने ग्रुप फर्स्ट ईयर सब छुआ तो पागल हो जाय आज तो वीडियो टी आरंभ करिया मो नाटा मो एड्रेस सो जण दउची मो नाम छी शुभम सिंह ब्रैकेट रे ये मो सांगोटा मते डाके कोन लिंगो डाके दे हां लिंगो ब्रैकेट रे लिंगा मैनेजर लिंगा तापरे ये आसले हमर शुभम बाबू शुभम राउत शॉर्ट रे ताको हमें कोचिंग रा समस्त बालिया स्नेह श्रद्धा रे डाकू आ एपट के आसले हमर सत्यम भाई जे कि हमर भलो भाई भलो नाच प्रदर्शन करू आ परे आसले हमर कैमरामैन पूरा ओह माय गॉड कैमरामैन पूरा हमर पूरा हीरो इंट्रोडक्शन मो दउची जे ये गुटे प्रेमी जुगल र गुटे जणे पाठ तो ये हमर देवत जाके हम स्नेह सरदार याकू डाकू देबू हम सुटा छुआ मैम भी अने विचित्र प्रकार प्राणी एठी देखिया को मिलु छंदी ये देवत विचित्र प्राणी आ ए भाई भी जणे हमर विचित्र प्राणी बाली होचा म बालू ए सॉरी बालिया या होचा म बालिया एमती का ए प्राणी माने एठी बसवास करूछंदी जेमती बालिया पियाज काटु जेमती 12 वर्ष धरि से माने पियाज काटी आस्तुला हमर से गांधी चक्र तो तोर दुकान थी लगी ना ना अरे साला ये सब पैसा सीखिया रे केर दुकान थिला ए बालिया एटा कोनटा आचार आचार होबे आचार सम्मान दे आचार को सम्मान दे आउ आउडे कथा कहया को भूल जाइदिली ये होची मो सांगो जे रोहित शर्मा रो बहुत बड़ फैन सेठी रोहित शर्मा रो से उटे बड़ बैनर काढियानी मारती पूरा से माने रोहित शर्मा एते बड़ से उटे फैन ताकु जदी पचारा हो तो बापा की से कहबे रोहित शर्मा की कार फैन भाई तो फैन के माने तू कहार फैन मनी खाला डॉक्टर गुरुनाथ रोहित शर्मा भाई ओनली वन रॉको ये पिलाडा जे अरे साला हम सब पैसा सीखिया रे आज हैट्रिक विकेट नहीं छी 50
ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ରୋହିତ ଶର୍ମାର fan, କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେ ଯାହାର ସେଇଠି ଯିଏ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କିଙ୍ଗ ତାର fan ବାଲିଆଦା କିଙ୍ଗ ବାଲିଆଦା କିଙ୍ଗ ତା ପଛରେ ଲାଗିଦିଏ ବାଲିଆଦା ସେ ଏ ଶଳାଟା ଆମର ଏରକୁ ପିଆଜ କାଟୁଛୁ ମୋ ଆଖିରୁ ନାଇଁ ଲୁହ ବାହାରିଲା ଜାଣ ତା ଛଡା କିଛି ହଉନି। ଆବେ ଦେଖି ତ ମୁହଁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ଗଲାଣି ଛୁଆ ତ ବାଲ୍ୟପାଳ ଛୁଆ ପିଆଜ କାଟି ନା ଏଇଟା ପିଆଜ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆଜି ଝିଅ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ କଟୁ କଥା ପାଇଁ ଓ ଛାଡ ସେ କଥା ଛାଡ ତ ଆମର ରେଡି ହେଇ ସାରିଲାନି ଲୁଣ ପିଆଜ ଆଚାର ପିଆଜ ଜାଣେ ନାହିଁ କଚି ଘନି ସୋରିଷ ତେଲ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଖାଇନଥିବେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କାଟିବ ଥଣ୍ଡା ହଁ, ଥଣ୍ଡା ରସୁଣ କାଟିବ। ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା କାଟିବ ଯଦି ରସୁଣ ସହିତ ମଥାରେ ମାରିବେ ଚୁଟି କେଶ ଘନ ହେବ ଆଖି ବାଣ୍ଟରେ ଏକା ମାରୁନି। ଚୁଟି ସହିତ ଆଣ୍ଠୁରେ ମାରିଲେ ବିନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯିବ এটা দেখপারতু এটা লুণ সল্ট মেড ইন রশিয়া ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। কিন্তু খালি ଟିକେ পিঙ্ক ର କମି ରହିଗଲା ଖାଲି ପିଙ୍କ ର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୁଢି ପୁରା ରେଡି ତେଲ ଏମିତି ଆଚାର ଲୁଣ ପିଆଜ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ପୁରା ଜଗା ଭଳିଆ ଚପ୍ ସେଣ୍ଟର শুদ্ধ নিরামিষ ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଜଗା ଭଳିଆ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ର ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଇଯିବେ ପେପରଟାକୁ ଭାଇ ଦେଖିବ ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁରା କମ 20 ଟଙ୍କାର ଚପ୍ ହେଇছে କେତେ ଦଉଛି 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଚପ୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ ଏ ଚାରିଟା 20 ଟଙ୍କାରେ କମ ହେଲା କି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ 20 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଚପ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମର କେତେଟା ଚପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ 4 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ ପିଆଜ ପକେଇ ପିଆଜ ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଗୁଜାରେ ଢାଳି ଦିଅ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଖାଇପାରୁଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଟା ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଠ ଉଠୁଛି ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୁଣ ଆଣିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଲୁଣ ମାରିତେ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତୁ ମିକ୍ସଚର ମୁଷ୍ଟିକି ରଖିଥିଲୁ ହଁ ଭାଇ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଛୁଆ ଏତେ ବେଇମାନ ହେଇଗଲୁ ଭାଇ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଭାଇ ଇଏ ମିକ୍ସଚର ଭାଇ ଚେନାଚୁର ଢାଳୁ ଭାଇ ମିକ୍ସଚର और ଚେନାଚୁର ଭାଇ ଆଚାରଟା ଟିକେ ପକାଅ ଭାଇ ଆଚାରଟା ପକାଅ ନାଚୁ ଭାଇ ଆମର ଯାଉଛି ଲଙ୍କା ଆଚାର ଇଏ ହଉଛି ଲଙ୍କା ଆଚାର ବୋଲେ କିସେରା ଆଚାର ଦିଅ ଭାଇ ଲଙ୍କା ଆଚାର ଭାଇ 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 ये आचार भाई बड़े राखो फिर वही बात आ जाएगी जो गरीब हो ना आदमी यो साला अपनी आदत से गरीब हो ସୋ କଥା ଭାଇ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ରହି ଯାଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ଆଉ କଣ ଭାଇ ଦେଖ ସେଇ କାଟା କୁଟି ଲୋକ ପିଆଜ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ କାଟ ଜଲ୍ଦି କାଟ ଭାଇ କେମିତି କାଟୁଛି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପକାଏ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଯେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଦେବବ୍ରତ ଧଳ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଟିବେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି ଭାଇ ପକା ଓହୋ ଭାଇ ଖତରନାକ ହେଇଯିବ ଆମେ ବନିଥିବୁ ଭାବି ଆସିବୁ ଓ ବାଳ ସବୁ ଖାଇଦେଲ ବାସି କିଛି ଅର୍ଥ ହଁ ବାଦାମ ପାଠ ଶୁଣିବୁ ତ ଆମର ଭୁଜାଖିଆ ଜୁଡାର ଚାଲିଛି ଭୁଜାଖିଆ ନାହିଁ ସର୍ତେ ବାଲା ନାହିଁ ସଳେଇ ଯାଅ ଖାଲି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପାଠ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ତ ବିରାଟ ରହିଯାଇ ଆମର ରହିଯାଇ କମ୍ ସମ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେନା କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଗା ଅଛି କାଲି ଆଡକୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଖୋଉଛି